Sebagai awal ngireng dan kula ajunan asyukur dak ke Allah. Pengajian malemangken wali kena ocan terus pun egi. Anapa ocan mek parlo isyukurin Allah ni ke pernah ada bu dalam Al-Quran sampai mangken dabu nawakun. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Lagi jak kau baik malah tak yang kuat tuan terbi orang. Dah takbir seneka boy. Andaikan kaum, andaikan masyarakat beriman takok da ajunan Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Barokah di pangeran buka dari langit. Teguna ulama sebagian barokah si dari langit ni kaucen. Bengkalan pernah ada salah satu ulama besar. Beliau punya keturunan yang banyak, jadi ulama semua. Ya ini kak pesan sebelum saya tejung. Jangan ada ya, kemudian menungkok depan. Ada ambil tak gila. Berdeng tu masih ngocak dia. Pun sampai kemudian kok mati nak saya ingat nak ya. Mun bener nangko dan tiaki kau cendong. Lah putra kiai-kiai ini mempunyai pemikiran kenapa kok orang tua saya berpesan mun sampai haul dan tiaki kau cen mun selamat tenah petepak kajano janan. Ternyata dalam hadis disebutkan salah satu ciri doa neka istijabah, doa neka diterima bi Allah eki kak dito inda nuzulil ghais ketika Allah maturun ojen. Jadi dan kula raja ateh mun kela ojen berarti pengajian melemangkan kencer Nabi Allah etare maaf. Mantan manter tetia cututunya akhirat amin Allahumma. Manter tetia keluarga can gelak samawa. Bani karonya nyartok maki sampai kelaju nah tetia laki separaten ke bini amin Allahumma. Tetia ring bini si atorok kalakeh amin Allahumma. Jangan selakek ke barat ya ke barat, selakek ke timur, jangan selakek masuk je keluar, jangan selakek dedung ruang kentang napang. Susah selakek mula napang repai kada di dimai. Jangan selakek sambina daripada napang ngok bini berkai pun. Jadi kan pun ki anyar tonton tanang ke barat ke timur ke bayi terketer ke sepeda si bini ku turun sekali. Si bini minta terkejeding mangkat selakek belurusan depak kejeding si bini masuk selakek masuk sekali. Dia pakai kena kemi 2 jam tak keluar. Tabak-bak ke betul mulai nebo tu neki dan jauh betul jeneng lak dia tak tahu tetong kula padang mantan le berde ko. Andi anak 4 selakek dung tedungan si bini ngocak kak minta ater dem alik kejeding. Dia mangkat rapa lek calem nak kendu ter maleter ni bini. Tako kak pale peduk jereng konge kalakar ini biko. Mangkat si bini duk dilundupan debak ke bedong Roma tebak-bak Arab pale tebak-bak nak kartum semana jodohan kakek. Ada yang melambak betul nasi gigi. Mantan sekedua Ustadz Bisnaji sareng rajih epon Ustadzah Rahimah petetia juduan bani karo itu nyah tapi juduan sampai ke akhirat amin Allahumma amin Allahumma. Kadukala epon salawat ban salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarna perjuangan Gusti Kanjeng Nabi dan kula ajunan andi agamanya mana Islam, andi i'tiqadnya mana iman, manter iman ben Islam seka andi dan kula ajunan secekak ya te bisa eka sanggup ngadep ke Allah kalaban catatan mate bi husnil khatimah amin Allahumma. Mak le tajik jelep sebelum pengajian adik kira sareng ki setuju sampean maki tak setuju baku nak dikir dah gula. Allahumma salli ala Muhammad.
astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihan satajamanusah dupakal mulai dak kuste Allah dupakal abali mati tak mati jaringan mantan akan dia mati gula akan dia kesebeni mantan anyar pun mantan anyar ni kalau kira takut ke mati siap bagi mati sekejaki audi boleh aramnya gelak teh itu buaki dalam kitab Ihya Ulumuddin kafa bil mauti wa'idha orang nikah menang ke pengajian mungkin cik pun gelak biaya narajah takut tak mampu cik pun ulama melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pabenya enga de kapa mantar bi Allah subhanahu wa ta'ala dan kula ajunan andi bagian mateh husnul khatimah pun ulama ciri-ciri nak boleh orang mati bagus ni ke mati lem Jumat dalam kitab Balaghatul Tullab di Syekh Taifur Ali Wafa mun sampai orang sedem malam Jumat maka orang ni kalau bekal nyeting kasih sakubur amin Allahumma sambian kesokan mun sedem malam Jumat terus sedem malam Jumat arama tak nyempit terus sedem malam Jumat dah banten kisah ni kecokok takut tinggal bitong makin malam napa ya lebih bitong berempat yaki boleh tikal budian gue dahulu pernah ada seorang yang dekat dengan malakal maut lambat ni ada sebuah nabi namanya Nabi Idris dekat dengan malakal maut setelah Nabi Idris ada ulama besar orang nikah ulama ahli ibadah kenalan ben malakal maut situng bakto malakat maut ni kepah datangnya butanya abah orang ini ngocak malakal maut engkau ban kaki kan sekanjaan terus mun kakinya abu demi tak tor genduk akhirnya malaikat maut ni ada bu tak usah ator-atoran mun kaki tahu bahwa kaki ka umur jan parak coba bi kaki na kerena lambat koleng kaki dia alus setia gerok arama gerok dia lambat gigi lengkap setia gigi ngajapakan situ mun lambat ada kerena tetel makin pan akan tetel gigi cekak ke tetelah lambat obong kaki dia celeng setiap pote apa tikal jajeling ke sepote sikit celeng magiding sa telang botegi ya budian lambat suara lelaki tenyeng setiap apa suara nami kero palake ngocak ke babi ni wajahmu dulu berseri-seri senyummu dulu manis sekali mantan anyar tetapi kini kero kakapi bahkan gigimu tinggal sebiji di komputer terus sakit tanda-tanda mati hati-hati wa man nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalq afala yaqilun manusia umur saja tua badan ni kebi Allah iya be ni kecepon salah satu tanda ciri tanda paenga dan gula panjenengan sajen areh nika sajen semak seanya mama sata jamanusa dupakal mulai daka kuste Allah dupakal bali tua ben muda tada epele amal ibadana
ikabaile oleh mun pas tandi amal ibadah susah tak susah mantar pengajian menemangkan tepak kada guna hadis gelak itu wakil sareng Abdul Majid lebih bagus tembang salat 1000 rakaat amin Allahumma amal ibadana ikabaile oleh astaghfirullah minal khataya ilman nafi'an waufiqna amalan ku aku mati nang akhirat junglu kelu duse hisab ebi tongbi para malaikat seterutama masalah salat tong pertama masalah salat setuju Pak ongguan tunjuk kursi daya salat janda guru duhur kerepotan asar di perjalanan maurib kecapean isya apal subuh kesiangan itu ketomanan ada kejaga selaki bisbili masjid adzan hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah kak sepuh apa le embu terus sakit itu boleh jika kau rempah kau betok bani usolli fardhu subhi usolli fardhu subha et kau boleh baca sepuh campur duha mantar bi Allah subhanahu wa ta'ala tepak kau orang saja ke solat sehingga kemudian di akhirat ketika tempeng gara-gara amal solat becek dan gula ajunan masuk ke golongan orang-orang seselamat amin Allahumma amin Allahumma Bapak Ibu hadirin abadi kedebu si asal anak pemantan ni kami perlu itu akidah tujuan sampai ke akhirat karena orang akabinan ni kebanyak orang etunya ni ketujuan tapi akhirat ni kata apolong banyak orang di dunia menjadi suami istri tapi sampun ke akhirat ni kebunten selake nuntut ke sebini nuntut ke selake al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin di akhirat orang seitunya ngucap oh my darling I love you you love me you and me love laban banyak di akhirat yang dunia mengatakan cintaku kepadamu sehidup semati aku yang hidup kau yang mati ada selake mati saya ngucap saya hidup semati aja saya bini nerok gelem kubur nangis karo paling ngepol ning romah nang terap teban orang atahlil petong hari petong malam paku nangis ibadah ke dalam berapa bing tak lebur nangis rok bar luar ya karena dia pak pula saya tahlil berdesende kang koing wah ada mari nak iddah 4 bulan 10 hari si bini pahala ke boleh selake acer ring di kuburan jak selake nyeksa ke Malaysia nyari mobil maril mobil sabak laku boleh ke surga je oleh sepeda sabak abangun Roma genteng pas selake mati tak melo si bini ada ke boleh kan selake ilmu kubur aduh tang mobil si genteng mak kaki senumpak kan sepeda si janyar mik kaki senumpak
tang bini seratin mak kakek sinumpak sing ngabin main pak tompan ke bini naureng dinan tak milok. Padahal dalam satu hadis disebutkan bahwa apabila ada orang diberikan 4 hal dari dunia, 4 hal itu akan diberikan oleh Allah sampai ke akhirat. Sempak nikah bakun salah satu sempak nikah zaujatan solihatan bun bini bagus itu nyah teti bini i akhirat bukan teti bini tapi mun tak untung al akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu laki ben bini nikah pada patang nuntut patang acubaki pramila dari kak dintoh jalan untuk matati mantan nikah itunya jodoh akhirat jodoh illal muttaqin laki bini kotu pada teti orang sedako de ajunan epon guste kalau tidak takut kepada Allah wa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Tebunaipun Allah dalam Al-Qur'an selake nemu si bini buruh di akhirat sebini mangki selake buruh anapa mak buruh polanan situng ben selain nikah tak lebur tapi justru takut dimintai pertanggungjawaban alasannya polan laki ben bini ke itu nyalok teti orang setakok da ajunan epon Allah subhanahu bahkena itu buaki sarang ki Abdul Majid an-nikahu dapat jepon kena punten situngah an-nikahu barokah nikah barokah napa barokah ziyadatu khairin minallah orang mun etepani barokah nikah sajan bagus sajan takut ke Allah wal waladu rahmah nak foto nikah teti rahmah kan seran dari ajuran epon Allah mangkah nak foto serahmah nikah kotuh cocok dengan sepo laki bini takut da Allah nak foto juga ngakungi nak foto saya takut da ajunan epon Allah subhanahu sampai ada buaki hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa pemuda nak kada kini bisa dikatakan pemuda yang hebat satu mempunyai ilmu yang berhubungan kalaban syariat Islam wattuqa nak kana setakok da ajunan epon guste makila kuliah na tekki kula sering ngocak bunda pidato iman kaman makila sekolah ni ka epamare silahkan bagus tapi sebelum sekolah adne ka epatengki nak foto ajarkan pertama kali Al-Qur'an nak foto saya ngajak kolopai ajari tauhid nak kana ni kecak kolopai ajari tuana bajang cak dengan sekolah na tekki macam pun not buntong pada kapi Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man hadait wa afini fi man hadait wa tawallani fi man hadait wa barik li fi ma hadait maka betong kali apal cak buntong hadait kapi silahkan putra naban jenengan pesekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S tungtung, S bat, S campur, S degan bagi kapi kalau orang ngalle ke Surabaya pindah ke Jakarta aja mulai munti telebeni doktor, profesor, pro onak, pro tahunan, pro seki tapi ternyata tak bisa ngaji Quran tapi ternyata tak bisa mau kitab maka putra sesekolah ketika dintoh la'tibara lidatihi sareng Allah subhanahu wa ta'ala tak yangkup maka ibadah na'udzubillah summa na'udzu agak dan kula dapat katul mak kita yip tempon ngaji Quran nek kain anda jadi kapi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. Ini kering jawab ke sini, kamu yang betul lain. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Matur aja Bu. Menepung imam santa. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba lain boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mun semadura waja'alu lillahi andada. Coba ngocol waja'alu lillahi kan tatai. Mun madura saya bahasa pikiran ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyumu. Coba ngocol ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu. Mereka coba bangkanah kita Al-Quran yang sudah mempelajari Al-Quran. Imamnya siapa? Imam Hafiz. Siapa imamnya? Imam Asim. Cara membaca fathah dua jari dukriki okoraki kecolok ini pasti pas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dukriki kan dukriki si normal mun dukriki mari sengak tabuan je basang. Ini pakala aja orang kurang lebar. Tapi mun lambak bagi matura pada juga tanggi. Mun lambak ni kan jarang orang pinter ngaji ni kah. Mun posepona ni tapi ate ni kah ikhlas, ate ni kah takut da ajunan Allah loros. Kula andik pujuk biniknya mana Siti Asia. Taretan pujuk takolong. Ni ke mana bejang lambak ni kalau kan tak macah, lakar tak uning saya baca. Allahu akbar udi bi Allah mati bi Allah udi bi Allah mati bi Allah udi bi Allah mati bi Allah. Allahu akbar mati bi Allah udi bi Allah mati bi Allah. Sami Allahu liman mati bi Allah udi bi Allah mati bi Allah. Lemaca nasani kan kaca epon mun acopa ni kan angkin bedai ana mak angkin bedai mun copa ke bebe ikening edde sing edde ni kaso kana bere ki mun direngkan to bolangki magela apal waladhdallin ko tak ning edde ki yakin beni coba ni sining koning roh langsung biraa pai tambah kifur tu pura olai dalam bani kejikiran gampang wih mama kiai na pinter ya ada ilahi rabbi anta maulana subhanallah subhanallah mbai bude subhanallah 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 bihamdihi daiman abadan alhamdulillah 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 ya karim ala kulli hali wa fi kulli hal wa ala kulli ni'mati wa ni'matil islam wal iman. Allahu akbar Allahu akbar lobar 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 ya lobar tapi pakai baca anda banyak tak tepat ate naring lambak ni kalau loros loros tak loros pun lambak ni kau orang sakit macam aking kaki ayah kalau aing Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Baca ayatul kursi. Mari dai baki. Ia no maki bi Allah beres. Malah dalam tarikh disebutkan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Ni saya baca keluar dari dalam Rasulullah ijaga bi orang kafir. Rasulullah tak bisa keluar. Ya jadi sering malaikat Jibril Nabi Muhammad baca Yasin sampai bacaan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Macam ni ke kanjeng Nabi eli balik pas keluar dari dalam saya asarin Sayyidina Ali kan tanda kanjeng Nabi Muhammad keluar ban Abu Bakar teng kafir sebadi dang dalam kanjeng Nabi ni kata elak ke kanjeng Nabi melak mata gereng makanya ni kemalam-malam tak kata orang Pak Yasin sampai bacaan waja'alna min baini aydihim sadda sampean mentrotai kata elak ngut dibaca nikah
Kula tak usah ngamal lagi, tak macam po tak kata elak kula. Kene gelu. Bikin karo orang ngetok sih kene ini. Ada mak gelak mun sarung ngaraja maksudnya. Makesen apa ada? Selebar. Ya bola ru bola ambil sampean te pona ke Mekasen kota ngibu sepeda blong beda polisi ini ketuli baca Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilul azizir rahim lidunra qawma undra abu qawm laqad qulun wa ja'alna min bainihim saddan wa min khalfihim qawm la yusrun kepak sepeda nak pas lebat insyaallah mulai nak ada red sampean. Luma tak manti tak beni ayatul Quran selok manti ate kula ben sambian tak pada ben atena Gusti Kanjeng ate kula ben sambian tak pada ben atena Siti Asiyah pun sambian jala bola pada ku apa jenggot kini kengkok ngotia kana tang copa pula tak kena ngete orang padu bara Allahu akbar di biarlah mati biarlah di biarlah are oli natat holil mal mengka lagi pacapan tepok kerak kaji. Kenapa kok demikian? Ateh dan kula ajunan ni kata pada ben atina ring labbe. Sunan Ampel punya murid namanya Mbah Son Haji. Mbah Son Haji dipanggil oleh Sunan Ampel, ya Son Haji, ta'al iblis ilayya isma' kalam. Bahasa Ampel pun bahasa compok kula, ya Son Haji, come here, sit down, please in here. Iya kok pak makanya tak ngerti. Sambian ngerti aku kula sing ngocah tak ngerti. Dong, Son Haji, dan nak tajuk engkimbah. Kenapa kak dinto? Ampel setiap banyak orang au becong. Orang lebih banyak jan bagus, mun lamba karo ngerap sapeh. Setiap alhamdulillah au be karo ngetua jam. Ya kan lumayan jan kene. Mun lamba ngetua najam setiap au be ngetu darah. Setiap masjid Ampel bangun oleh paraja engkau teropai maman Ampel loros ban Baitullah Mekah. Son Haji ni ke akhir apa ngadak ke bingkar. Yang ring lambek sabar sana genteng ni ke bingkar. Ring sorba jeung ngucak reweng. Yang ring Bengkalan ke bingkar. Sabar sana genteng ke bingkar. Sabar sana gentih ke bingkar. Sabar sana kelemuk ke bingkar. Mun la polong tabing pegel tokar. Akhirah sabar sana genteng ni kapai garis aki di Bunbara seret dari garis Bunbara ni ka orang atau waf Mekah ni kayak ketela di Paimaman. Makanya Son Haji ni kapai nyamai ba bolong beni bolong buring beni anapa orang atawaf ada di Baitullah Mekah kelihatan dari Ampel dengan garisan Son Haji. Makanya langker lamba ni kebanyakin di langker nikah kula ki nyapa ki kening mun bade langker bade Pak Imaman Bunbara ni kepahilo bengi nikanin delangker bason nika mun ring lain tak bisa sani ka ana Son Haji mak bisa ate dan ketembus da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ilmu tidak begitu banyak tapi keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala ada tiap orang ni ngakui kekromatan indallah. Itu langker ki kening dan kula banyak ni delangker Pak Imaman Bunbara nika elo bengi. Orang banyak salah sangka yang ku kena dapat cobaan. Pana beja ngapah yo tiaki kucuh. Kapan itu le tebak ka matuan budin langger. Can matuan ari ya mantu santri bae coba kiri bari eko. Lambang ku aman toh bajingan nyaman ben lemah-lemah li ajam. Pramila diri kak dintoh ateh takok da ajunan Allah. Mun lanak foto takok da ka Allah ateh masitung syariat Islam ia ceraki insyaallah tepak pada bugele bahwa an-nikahu barakah orang mun etepane perkawinan nikah barakah sajen bagus da ajunan epon Gusti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ring lake lebih utama ring lake pemimpin orang bi bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Orang bini yang kepreng bini solihah fas-solihatu qanitatun
orang bini setakok dek kajunan Allah Subhanahu wa taala. Hafizatul lil ghaib. Al-Imam Ibnu Abbas menafsirkan reng bini ni ka ajaga ka perkara-perkara samar, reng bini kudu ajaga aurat. Dari orang laki jaga selaki punten. Dengan muni Bengkalan seporan muni Mekasenten kula tak oning. Mun mangken ni kay Bengkalan nikah osom kalam you can see, you kamu can bisa si melihat, ibu kak kapi seret sarah ingat lontong kebanyakan beras anak tu atas anak tu kayak ni. Dan kula cuma sebagai contoh amboy kebenda kula tu mana sepedaan sekalian pah bodoh sepedanya lep kada kula fiction saya guncing bini kalampina metek seken sarah celana cek mabon ibu dini kadang mundur ke atas. Kula sepedaan sebagai ibu dina keserba repot mun kula menlak ngatela ke bengkong dia mun kula medem toko kening tabrak mari na bengkong ker pikir pola kula cek nyalep penyelubet ker pikir pole eman mubadir kare bed ya mun ka maksiat kan libur kabeh make sera mun kiai taking bulan itahat bulan takok da ajunan epon Guste bima hafidallah sesakak dim tu Allah juga ajaga ke orang bini wah Allah Subhanahu wa taala apa jalan merena ayat kak dim toh senga mun keluarga laki bini sebini takok nosus sebini takok langka ka selake kota bersebini mulai tak atorok selake ini kebeni langsung nelak napa jepun Al-Qur'an wallati takhafuna nuzuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun mundeng bini ampo balai bi selake ta torok maka selake ta oleh nokol sebini selake jak kormokor telak sebini maka telak nikah halal tapi telak nikah ikebeciin sareng ajunan epon Guste. Napa pertama fa'idhuhun reng bini kudu balain di sela ini ke pertama mangkana menemangken Bapak Munawil Bapak Suhaidah marabu ki Abdul Majid tujuan epon sebini makle sambih ngaji ka ulama makle sambih mirengaki debuna ulama manter tetia sanguna mantan tetilan jalan selamat dunia akhirat amin Allahumma iba hasbi ulama. Dalam kitab Adabul Mar'ah mundreng bini nekuk tanah ngaselake tu sana geger mundreng bini tedung ngabolong ben selake tedung diri tak nyeting pada ben tedung Mekah mun pas sampai sebini nyium kada ke selake kencernah pada ben nyium Hajar Aswad apa na boleh selake lakar semua celeng asli ci aswad dah beni karo mantan anyar tok magi selaju pada bamba de kimolena lapah langsung balak entar ka kadeng na waitu nyium Hajar Aswad lapah patotok mun sampai mantan lake tedung apolong ben mantan bini fadilan pada ben aziarah ke Mekah Madinah bilebi si bini minta ke ada fadilan pada bentar ke Mekah Madinah minta ada orang macam orang bini tat iring lemah ngaji mungkin tak usahnya banyak kak apa terus minta ater demak alik terus ke Mekah Madinah yang tak mesna aja apa boleh ke Mekah Madinah alik magilah ke Mesir pada apa air kau letung bah cekan boleh kak kau lajak mang kada boleh kak ya mai je lek magi tak le mulia kia ada kok kau telok kak dan kita sepuh pula ke Mekah boleh kak hari ya pandai beritahu bah mato Masjid Tarhim sallallahu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin kak wong kita bejeng sepuh yuk ke Mekah gendui dan selake ada lek tompes pesawat deh pergi ke Mekah Madinah namun semalam yang kujukan petong kali wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhun ring bini muntakok tak atorok kaselake sepertama fa'idhuhun badain
mangken la ibadah pun tinggal selake manter tetia imam bisa amadai ketika si bini langka de iya le reng bini mun langka ka selake dia oleh tak enafakoen ketika kimu kalangka kang ko dai bini nengakan nyampit si bini ya tiene cak bini ngakan mun kok koros kan kaki dia si susah punten mun si bini koros tak enafakoen untung selake ara apa ma untung ya kibelar kader ke Mekasen kibe ke Banyuwates ya kibe ke Sumenep ban sepeda budi ku sepet sekali ya si bini ngambang kalau sudah dimau'idhai diberitahu si bini pakun langka ke selake wahjuruhunna fil madaji si bini cak kabolong teh tina tulat mangkana selake cak kurma-kur nelak mun karo si bini ebalai pakun langka otih le tak nyaman pikiran kok sate kakek tidung lak dia kok tidung agak langker anapa mik nikah pola deki malam tengah malam ojan rumah setelep kan nyaman masuk si bini dia rumah selekir pikiran dedem oh ada si bini dedem semakin malam semakin dingin oh taklah nangis mun selake langker melekok bade saya teguk gitu sangker apa mandoman dia ya maki si bini tak bade saya teguk sepenting kor tidung keranjang je tidung ketehel baru senomor telok wallati takhafuna nusyuzakunna fa'iduhunna wangjuruhunna fil madaji'i wadaribuhun ebalain pakun tak toro cek ke bolong tedung naik ke bolong tedung sebini pakun ang pahalaban wadaribuhun reng lake oleh nukol orang bi dalam tafsir As-Sawi dalam tafsir Ibnu Katsir Imam Abil Fida Al-Khawbawi Ismail jelas aki oleh nukol sebini tapi kengain reng lake oleh nukol reng bini tokolan nakutu ghaira mubarrih tokolan selo alampat Ibnu Abbas ajabu tokolan kau reng bini potongan kuikol tokol seraja pada ben siwak ngalak rancanya kini tokol lagi kamu saya tokol daerah bengkung ke bawah tak oleh ke atas sebini langkaro muropah nyantap ke muah tak oleh anapa muah ini kehormatan menreng bini esan tabil binya benyang orang todus sering bini mangkana muane kecek di kulit nyekel leer tak oleh jalan nyabah mun pah gelau mati sesagi sambian kababaan di leer tak oleh anang tak lapar gede nginum apa mah gelau maka pukulannya harus ke bawah menggunakan kayu yang besarnya sama seperti siwak kurang lebih pada bentek-kentekan kalah meleng kalau sini kedok kaki cek kal nakal pepiar sekali kok mardena tetih kota bengalak lenteh situng kan makai lenteh toko lagi kapokang makai lenteh pun cuma daki kebikin mata na mati kia si bini ada tempatnya pukulan harus ghairu mubarrih pukulan sita alampat boleh nokol tapi saampun mau edah saampun ring lake tak ngapolong tedung mun pakun si bini nusus baru reng bini nikah oleh tokol tapi dengan catatan ghairu mubarrih sengak cek palampat pengen lagi keltok dan ini pepo larang ada oleh dua hari lagi nabi ini boleh dan kalau perempuan nusus reng bini langka ke selake mau idah cak ke bolong tedung oleh tokol mangken mun selangka selake dak remetan tanggi ibu dari mana? Tokol misal selake abi ni boleh langkah na banten bu cek kajen kuda lambat tu mana jadi tabu mbuk sengat cakap bini kapi boleh ke bala orang lake abi ni dua neka bi Islam parengaki Kanjeng Nabi neka arajih lebih dari situng bu umbu setuju na panten mon reng lake abi ni boleh nyampit setuju sepenting benih laki gula date
Jadi ceritakan dalam beberapa hikayat bundreng bini ikhlas selake abini pole budian ia akhirat ni kereng bini ni ke Allah pergi pajung sepajung ni ke orang kepi keton anapa pajung ni ke dari emas mangkana montoro pajungan emas sambian selake suruh bini pole kula mata aber kan ni bini kula compo le dek rem maka kita atur apa juga emas budian ni rom ia akhirat nyampit bini kula tinggal kak makanya pajung biasa makanya butuh pajung korban sampean tak apa-apa dengan nek bini ini kebah repot beda lagu racun di tangan kirimu madu di tangan kananmu pataber kan nek bini kau pilih yang di madu apa yang diracun milih apa bu di madu apa diracun gula tanya ke bini gula milih di madu apa diracun nyampit bini kula enggak apa-apa mas saya pilih di madu asal sampian siap diracun reken kula suruh mati gelu kalau seorang perempuan yang tidak taat kepada suami yang pertama mau'izah yang kedua jangan tidur seranjang yang ketiga boleh memukul dengan catatan ghairu mubarrih ketika ring lake semulai tak bagus terkadang ring lake tak le mulai kecompok terkadang selake sekecil nukul ke si bini selake tak bagus nafkah selake tak bagus adidi Quran melanjutkan dawuh epon wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma Innallaha kana aliman khabira. Debun iPhone Guste. Ternyata ketika selake tak bagus sebini madeteng perwakilan dari pihak sebini untuk arempuk dek ke pihak selake. Sani kecuken ketika masalah setelok gelek ring bini ibelai itu kol pakun ternyata pakun langka cara nomor 4 ni ke bisa kelaku bi ring lake badeteng perwakilan dari pihak selake juga berdeteng perwakilan dari pihak sebini ijurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma mungkin kar pakar bagus insyaallah bi Allah paringi jalan untuk dadilan jalan bagus amin Allahumma amin Allahumma munlah lake bagus sebini bagus nak potoh nikah insyaallah dadi nak potoh seede buaki wal waladu rahmah nak potoh si rahmat dari Allah bagaimana nak potoh keturunan yang rahmat nak potoh si bisa takok da ajunan epon Guste tapi dimulai orang tua benimah anak suruh bagus ring sepo tak bagus jadi dengan mangken ni lain terkadang dulu pernah ada sejarah Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani bada orang ngeba anak ikibah ke Syekhana ni on tua ni on barokah anak kula ni kebenari tanda nas Syekhana terus ada kula mi larang mun pas ada duit 3 kilo mun kula kan 11.000 tak ada 33 bitan kula lastar itu kon mari itu kanin pakun akan kula Syekhana dan kula on bentuk da ajunan pola bi Allah kait ci anak kula mak dia bisa ngakan nasib boleh pah saya khona Khalil adabu kiba mole kelukan laga bungkona seminggu aki kiba da nak boleh leman ring sepo ben anak oleh seminggu pas acabis boleh pah saya khona Khalil adabu senikah jong kakeh pakun ngakan kula engki jai kan setia ambu jong jejak ngakanan kula tak nyampit nak anak ni ambu dak rem baca berengan takar lakeng karo bisa ke kula sing ngakan mulai sampun ada pak karoma kana ben idina Allah subhanahu wa ta'ala anak ni kata andek ngakan gula sembu ni keton kon tak ambu kiri pakun ngakan gula saya kena Khalil karo ada bu jong ambu ya bisa ambu tapi boleh sembu mator kiai amalan panapa saya baca ajunan anak ten gula mangken bisa ambuangku ngakan gula saya kena Khalil ada bu punten ten kula tak mal ngamalaki kinten kula sebelum ngocak dek keputranan sampian ten kula nyeke tak ngakan kula jadi seminggu saya adaan sampean sekakkan to kula ki nginum teh ki ampu ada air kudu makanya suruh mulai seminggu keluh mari apa kakkan to boleh selama seminggu ten kula nyeke tak ngakan kula sama sekali makanya ketika kula ngocak keputranan sampian bi Allah subhanahu wa ta'ala ipasambung anapa benih karo ngocak tapi saya kena Khalil ngalakor ka ada. Tapi
timun mangken gula ban sampean cong mangkat abajang kakek pak kok ada tua nak kala kakek kado jadi mun tua ambu sabajang ya ngakan tuh baca tu na bajang itu na bajang baca tu na ngakan geluh Allahumma barik lana baca kakek pak kok ada tua cong kakek mungkin kini seakan-akan mungkin ini macam mun tua ambu punten benih sekak dipering sepo apa ring contoh nak foto baru ngerok bunte cek dengan anang temperan ikut TV bimbung makat sa sekolah dan nak remote dia cek anang mun bunti bikin mata nama lain kini banten cek dengan banyak anang niku berita yong pateng ada keren kilometer aja deki amren maurib kok ada jagai apa bu Chandra Nandini kapan Chandra Nandini amulain Raja Magada aduh di kamar mantu ben motor bu dengan jungdek ngadek kata ngulos sekui bangki pramila dari kak dintoh mulai dari yang tua setako dek ke Allah yang tua seh mengikuti ajaran Islam nak foto teti nak foto cuken seh waladun al waladu rahmah nak foto si teti lanjunan rahmat dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala pramila dari kak dintoh malar mantan sekedua sareng Allah subhanahu wa ta'ala mungkin pengajian ibadah aki banyak biayanya kayak pun dibunah kayak segendak kapini kenyewa tapi kalau ben biaya sebanyak mantar bi Allah subhanahu wa ta'ala karena kadang itu majlisul ilmi kente sareng Allah subhanahu wa ta'ala baik kente tunyah kota bekente akhirat amin Allahumma mantan sekedua bi Allah subhanahu wa ta'ala mantar tetia cuduh bani karo cuduh tunyah tapi mantar tetia cuduh sampai dak akhirat artinya masuk ke surga Allah kalau ben jalan takwa dak Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma mantan paling nak foto setilan jalan rahmat dari Allah artinya nak foto setakok dak ajunan Allah amin Allahumma sehadir mantar bi Allah isapor atu sana amin bon sebelum pengajian ampu atau karan ben bininah mantar marina pengajian sehadir nikah kalaban barokana pengajian ambu atau kar amin Allahumma mun sebelum pengajian ampo sake ampo tak sehat kalaban barokana pengajian pleman dari pengajian Allah ipabaris amin Allahumma mun sebelum pengajian raja otang andi otang mantar bi Allah marina pengajian otang ngah ipatada amin Allahumma korbajar si amin dia mungkaro mentok muntai bajar bakun mantar bi Allah paling nalencelen gempang mantar bi Allah subhanahu wa ta'ala paling kuat ibadah dak ke Allah ben mantar setuju hadir kalaban barokana pengajian matiku aku ngadep dak ke Allah ateh tep nyanguh Islam ben iman kalaban catatan ten kula ajunan ngadep dak ke Allah bi husnil khatimah amin Allahumma sekak dintoh si bisa ya toraki yon saporah kurang ben lebinah terutama ada para alim para ulama sebeda elangker menabi beda hal-hal seorang percukah